सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। फीसें भी इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत कम हैं। इसका जो है हॉस्टल का खाना हमने रात खाया, फिर इसका जो 147 एकड़ पे फैला हुआ एरिया देखा, तो यकीन मानिए कि हमें अपने मुल्क पे फख्र महसूस होने लगा यहाँ। और ये बहुत दूसरी बात ये कि ये जो तकरीरी मुकाबले हुए, मेरे इस तरफ सारे तकमील में मारे जाएं, तो मैंने देखा कि नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा मौजूद है, इसलिए कि कम से कम इसी एक मौजू पर 4-5 तकरीरें तो मैंने सुनी। तो इसका मतलब ये कि एक महबूब मौजू है, एक ऐसा मौजू है जो नौजवानों के अंदर एक थ्रिल पैदा कर रहा है। और सब ने बहुत अच्छी अपनी अपनी जगह पे तकरीरें की और बहुत उम्दा अंदाज से जो है वो एक, अलबत्ता ये जो मौजू था आपका कि वो मज़ाहिया में था कि लव, इफ़ लव इज़ ब्लाइंड, तो लव इज़ ब्लाइंड का बहुत चर्चा रहता है। और यहाँ बाज़ बच्चों ने, हमारी एक बेटी ने भी उस पर तकरीर की और बड़ा अच्छा मुझे लगा। देखिए, इश्क व मोहब्बत जो है ना, लव ये इस इलाके से हीर और रांझे का ताल्लुक था, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लव जो है, मोहब्बत, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन को, एक ऑर्डिनरी मैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बना देती है। ये इसकी अजमत है इश्क की, कि धीदू है तो वो रांझा बन जाएगा, इज्जत बेग है तो महिवाल बन जाएगा। तो ये इतनी, यानी कायनात की जो पूरी घूम रही है, इसी के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर घूम रही है। और दूसरी बात, अभी शायद किसी ने थोड़ा सा टच किया था इसको, कि मोहब्बत में आदमी गिर जाता है, ही फेल्स इन लव। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ही रोज इन लव। तो ये इसकी अहमियत है कि अपने आप को दूसरों के सुपुर्द कर देता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस मौजू पर भी 3-4 लोग तकरीरें मुझे सुनने को मिली। तो अब मैं अपने असल काम पे आ जाता हूँ और आपको कुछ मज़ाहिया चीज़ें सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जो अब सरकार, ये नौजवान बैठे हैं, बहुत यंग एज में बैठे हुए हैं, तो पहला शेर यहीं से शुरू करूँगा कि तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद में। तुम ही नहीं जवां हुए, इसलिए जो जज्बात में बयान करूं तो वो ये ना समझिए कि ये कोई सीनियर आदमी बयान कर रहा है, कि तुम ही नहीं जवां हुए अहदे जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद में। और बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे, इसकी तौज़ीह ये है कि बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, ऐसे लगता है कि कुछ और निखर जाऊंगा। सब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, मैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ आऊंगा। तो अब मैं आ चुका हूं बुढ़ापे से जवानी की तरफ। नौजवानों के दरमियान रहकर आदमी अपने आप को नौजवान ही फील करता है। पहले सब तो पंजाबी का एक शेर सुनावांगा तुहानू, जड़ा मैं 2-3 महीने पहले ही लिखा है अपनी नौजवानी के जमाने। और इधर वाले सुनावांगा, फिर इधर वाले सुनावांगा कि उन्हें वेख्या है बस, उन्हें वेख्या है बस, मुंहों क्या कुछ नहीं। उन्हें वेख्या है बस, मुंहों क्या कुछ नहीं, ओदा गया कुछ नहीं, साडा रिया। ओदा गया कुछ नहीं, नजर से उसने मुझे, आजकल रिमोट कंट्रोल से चलती है चीजें, नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट बहुत अंट शंट मारा है। नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट, हुर साहब, तजम्मल साहब,
نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا ہے. آڈینس تالی بجا رہے ہیں اور بہت اچھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ صرف دل کھول کر ہی نہیں منہ کھول کر بھی داد دے رہے ہیں. تو کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے اب یہ اس میں ایک ٹرک ہے عمر میری ہی ہے یہ. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. فوراً 10 کا نوٹ تھما کر شوخی سے وہ بولی یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندا. اچھا اب میں چونکہ کوئی یہاں اس طرف دل جلا عاشق بیٹھا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں اس کو دیکھ کر یہ سناؤں گا یہ شعر جو تو یہاں دل جلا عاشق نہیں بلکہ دل جلے عاشقوں کے گچھے موجود ہیں. تو وہ میں پھر دوبارہ اپنی نوجوانی میں چلا جاتا ہوں. سنیے ذرا. ہجر ایسی نہیں ہے ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے. ہجر ایسی کشمیر کے لڑکے بھی یہاں آئے ہیں ابھی انعام لیا ہے کہ ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے وصل کشمیر کا سویٹر ہے. ہجر ایسی نہیں ہے ہیٹر ہے وصل کشمیر کا سویٹر ہے اور حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق میرا بھی 0 میٹر. حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق میرا بھی 0 میٹر ہے. ذوالفقار صاحب ایک سیکنڈ آئیے گا اور اب میں ایک اور آپ کو ذرا رنگ بدلتا جاؤں گا. یہ ہیلتھ کانشس بہت ہے. میٹھا مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں بہت ہیلتھ کانشس. تو میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر آپ ایسے ہی خوش ہو رہے ہیں کیک تو میں نے بھیجا تھا بھائی. میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر. لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر. آ گیا شام تلک پھر. اور ایک نوجوانوں کے لیے پھر اپنے مجھے کالج کا زمانہ یاد آ رہا ہے. تو جگر مراد آبادی کے ایک مصرے کی تضمین ہے اس کا عنوان ہے کلاس فیلو. تو میری ہمدرس مینز کلاس فیلو. میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن. میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے. میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن قبل اس کے کہ تیری ماں میری ماں تک پہنچے. میں کسی طور بھی شادی کا نہیں ہوں قائل. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام. ایک اور قطعہ سناتا ہوں اب رنگ تھوڑا تھوڑا بدل کے. تو یہ ہے بہت پرانا قطعہ لیکن صورتحال بھی پرانی ہے. تو جو ہمارے لیڈر ہیں یا حکمران ہیں وہ دعوے بھی بہت کرتے ہیں اور وعدے بھی بہت کرتے ہیں اور وعدے اور دعوے کے حروف ایک ہی ہیں واو عین دال. تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے
इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। इधर अब तो मंसूबा बंदी का महकमा ही खत्म कर दिया उन्होंने। 25 करोड़ हो गए हैं, हम काफी चलते रहे। आप देखिए, जब हमने आज़ादी ली बरतानिया से, तो बरतानिया की आबादी 5.5 करोड़ थी और हमारी 3.5 करोड़ इस हिस्से खित्ते की, और अब हम 25 करोड़ हैं और वो 6.25 करोड़। तो अब छोड़ दिया हमने अल्लाह पे कि चलें भाई, इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of baby's thunder। ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ तो दिया है आपके सामने, लेकिन अंग्रेजी हमारी जो है वो चाहे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी होती कुछ ऐसे ही है कि मैंने, जो कि तालीम व ताल्लुम दर्स व तदरीस से रब्ता रहा, तो एक फैसलाबाद गया तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि वो पढ़ रहा था किसी स्कूल में छोटा, तो मैंने कहा कि अगर किसी को कहना हो अंग्रेज़ी में, तो हमें भी बड़े पूछा करते थे अंग्रेज़ी के फ़िक्रे, और उससे अंदाज़ा लगाते थे लियाकत का। तो मैंने कहा किसी को कहना हो इधर आओ तो क्या कहेंगे? उसने कहा मैं कहूँगा कम है। तो मैंने कहा अगर कहना हो उधर जाओ तो क्या कहेंगे? कहने लगा मैं उधर से जाके कह दूंगा कम है। तो ये 300 अल्फाज हैं हमारे पास कुल। मैंने मुक्तदरा में नौकरी की है, मैक्सिमम 500 अंग्रेजी के अल्फाज, जिस पे सारा ये ढांचा हमने शुरू किया, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कुछ और कर नहीं सकते। हबीबी हैया एक तज़मीन, और हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी, ये बहुत पुरानी नज़्म है लेकिन आज फिर सुना रहा हूँ, ये भी 30-40 साल पुरानी, लेकिन इससे मेरी उम्र का अंदाजा ना लगाएं। हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया, और मुफ्त में न होगा ये काम मेरे भैया, है अब भी वक्त कर ले चुपचाप मुख मुकैया, फिर बाद में न कहना जब डूब जाए नैया, हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया। और दूसरा बंद आपके मतलब का है कि बैठी रहेगी कब तक, आप सबके लिए है, बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लैया। ये मैंने इस्लामाबाद बैठ के लिखा था, तो उसी रेफरेंस से कि बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लैया, अब भी जो तूने अपना बदला नहीं रवैया, ते फिर एक पक्की गाली के हुण ओ हथों गईया, हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया। और एक और कथा देखिए, इसमें जरा बस 1-2 और सुना के फिर एक नज़्म सुना दूंगा आपको, कि गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, गंजा हूं, मैंने बॉडी पार्ट पे हिज्ब या इस तरह की उसकी नफी के लिए कोई पोइट्री नहीं की, इसमें भी आपको एक अजमत नजर आएगी कि गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है, गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, तजम्मल साहब, गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है, लैनन हो के चर्चल हो के माओ हो के मित्रा, तारीख के हर मोड़ पे गंजा खड़ा है, तारीख के हर मोड़ पे, तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। और अब ये तो खैर नौजवान है, इनके तजर्बात वो नहीं है, लेकिन कुछ मेरी तरह शादीशुदा लोग भी बैठे हैं, तो ये समझें कि उनके लिए यूं समझ लें कि वैसे भी मैं कहता हूं कि मियाँ बीवी मज़ाक का मौजू भी है, तकरीरों में भी अभी बहुत सी बातें हुई। मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं, ये इसकी अजमत है। और ये भी मैं कहता हूं कि ये जो संजीदा शायरी है ये महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है, और जो मज़ाहिया शायरी है ये मनकूहा के इर्द गिर्द घूमती है।
تو اس ریفرنس میں دو قطعے سنا دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا ماحول بدل جائے گا. کہ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا. جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں. کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا. اور ایک اور قطعہ بھی دیکھ لیں کہ ملازم نے صاحب سے رو کر کہا، شکایت لگائی، ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے. ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے پیٹا ہے سوتے ہوئے. کہا ہنس کے صاحب نے تو کیا ہوا، کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے. تو اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف بھی چلتے ہیں. ذرا وہ یہ بھی مشتاق جوسی صاحب کا یہاں ذکر بھی ہوا اور بہت بڑے مزاح نگار تھے. وہ ان کا قول ہے، قول سے مراد یہ کہ ان کی نثری کتابوں میں سے نکالا ہے کہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی، اس میری چھوٹی سی 3 شعروں کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف. اور اس شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بڑی رکھے. یہ ان کا قول ہے، میرا نہیں ہے. تو وہ ایک 3 شعر ہیں غالب کی زمین میں کہ کبھی چشم و ابرو، آسکر وائلڈ نے بھی اپنے ڈراموں میں اس قسم کے شریف آدمی بہت سے داخل کیے. تو کبھی چشم و ابرو بہم، غالب کی زمین میں 3 شعر، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. وہ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر، اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسے جس توجہ سے ہم. اور ایک اور ذرا مختلف نوعیت کا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہاں بہت سخن فہم بچے بیٹھے ہوئے اور شعر سمجھتے بھی ہیں، ادھر مقررین بھی بیٹھے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ شاعری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہوتا ہے، جو جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ داد جو ہے اس وقت قومی مفاد میں آپ نے دینی ہے. تو میں قطع پڑھتا ہوں، آپ شاعر نے کوئی شعر پڑھنے ہو تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. زلفوں کی بات کرنی، گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا، چال کی بات کرنی ہے، غزال کو لے آئے گا. اب یہ MBA کیا اس نے، بینک کا مینیجر بن گیا، تو وہ اب اس کی کیا وکیبلری ہوگی ادب میں کیسے؟ تو وہ ایک مینیجر ہے، وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے اپنی وکیبلری میں کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل. محبوبہ کا حسن بیان کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نل بٹا نل. تو میرا خیال ہے کافی وقت ہو گیا ہے، ایک آدھ چیز اور سنا کے. اچھا چلو میں ایک آپ کو پھر سناتا ہوں، ایک نظم سنا دیتا ہوں پہلے، اور وہ نظم بھی کچھ قومی حوالے سے ہی ہے. چلیں، اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا، اور اسے آپ ذرا علامتی بھی سمجھ لیں، مزاحیہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریض کون لوگ ہیں اور ہمارے مسیحا کون ہیں. تو عرض کیا ہے کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں،
उनको पे मुशावरत ये हाज़िक़े ज़मां लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी। और आखिर में मैं आपको एक, क्योंकि ये इलाका पंजाबी का है और चूँकि पंजाबी में भी मैं लिखता हूँ, तो आखिर में पंजाबी दी एक नज़म, यदि उन्वान है डाइटिंग, और डाइटिंग मेरा अपना भी बड़ा मसला है और घर घर का भी बड़ा मसला है, तो मैं बहुत कोशिश करना लेकिन ढिड घटता नहीं, तो वो नहीं घटिया, तो फिर मैं तंग आके नज़म लिखी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त की दावत खा के उथे ही ले आई। बैठन लग्या मेज दे उत्ते इनू वख बिठाईदा, ओए टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाईदा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाईदा, ए छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक खवाईदा। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल एक ढिड लाया। मैं एक बारी सड़क से एक ढिड जांदा होया वेखिया सी जिहदे नाल बंदा भी लगा होया सी, ते छोटे छोटे बच्चों को ढिडल तक खवाईदा, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मिलाईदा, ते शेर सुनो सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, ओए नहा के ढिड नचोड़ीदा ते धुप्पे सुकने पाईदा। 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराईदा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा, ते की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा, लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला जगह पाईदा। और ये बाद 2 कतात पंजाबी दे होर सुना के इजाजत चाहांगा। एक चूँकि मैं खुद भी उस्ताद हाँ, तो वालिद होवे या टीचर होवे, ओदा तालिब इलम जिन्ना मर्जी लायक हो जाए, ओदा ये ख्याल होंदा है कि इन्हूं मजीद लायक होना चाहिए, मजीद। तो गुस्से च टीचर, तो टीचर एकदम उन्होंने कहता है स्टूडेंट नूं कि चलो ये फिर मेरा ख्याल है किसी टीचर की बददुआ लग गई है, घूमे थे ही रहा लेकिन ज़हन चो ज़रा दूर हो गया। मैं बस आखिरी कथा सुनाना। ये दिन का मुशायरा है, दिने दिने असी इस्लामाबाद तो चले हैं, कल दे चले हैं, रात इत्थे रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान है, घर वालों कोई फोन शोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो जो असी उत्थे इस्लामाबाद कोई मुशायरा पढ़ना होंदा है तो दस जाइदा है कि 8 बजे चले हैं, बस 10 साढ़े 10 11 तक आ जाएंगे। उत्थे जाइदा मुशायरा ही 11 बजे शुरू होंदा। इत्थे माशाअल्लाह बड़े डिसिपलिन दे नाल जिहड़ा टाइम दिता गया सी उस तो भी अर्ली उन्होंने शुरू किया गया, अर्ली खत्म किया गया, बहुत उमदा डिसिपलिन। उत्थे गए तो 11 बजे मुशायरा शुरू होया, 1-2 बजे मुक गए। जो घर आईदा तो फिर अगे घर चंगा सलूक नहीं होंदा। तो 2 शायर सीगे गवांढी, राती भांडे छांडे खड़के, तो फिर एक शायर अजराए हमदर्दी दूसरे नूं पुछदा है कि राती चिरके घर अपणन ते भाभी ने कुछ कहा तो नहीं, राती चिरके घर अपणन ते भाभी ने कुछ कहा तो नहीं। कहंदा ओने मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्होंने तरांदा सी, ओने मैनू की कहना सी, मैं पिया उन्होंने तरांदा सा,
ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦੰਦਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ذرا سامان ہر